Hola. Hi, everyone. Hi, everyone. 1 minute while we find this link and share it around to let people know that you are here. Okay. One of you could translate that. Oh, good. There it is. Well, vamos a tomar un minuto para compartir el link y todos puedan ver que estamos conectados en este momento. Vamos a estar respondiendo sus preguntas sobre el proceso DV2021 y la nueva demanda Good Luck versus Biden. Gracias. I just emailed the link to you, Gladys Elsi. And I'm going to share it on Telegram. Hola a todos los que nos están llegando. Ya estamos preparados para atenderlos. El abogado está verificando todo. I'm just welcoming I have them shared in Spanish. Great. I have shared it on all the machines, Telegram and Twitter. And so I guess we go to comments now. We already have 8. Okay. Welcome, everybody. Most are hello. So I'll do an overview, and then if one of you could translate me, that's great. So basically, we started out our law firm. We filed lawsuits on behalf of DV2020 selectees last year, starting in May of last year of 2020, and in September, in those lawsuits, we were able to get approximately 500 visas issued to DV2020 visas issued to Mohammed and Fong Jong plaintiffs. We filed a third case, Kennedy, and we're still waiting on the outcome of that case to see how many visas we can get for those families. So that was our history with DV2020 with diversity visa litigation. And so now we're going to try to do the same for DV2021. I talked too much, I'm sorry. Okay. Gladys, do you want to start? Básicamente, sí, claro que sí. Bueno, lo que los abogados nos estaban informando en inglés es que básicamente ellos empezaron la firma de abogados hace el año pasado, empezando a hacer unas cuantas demandas para lo que sería el DV2020 alrededor de mayo. Entonces, cuando hicieron todas estas demandas, ellos pudieron lograr ganar o más que nada poder representar o obtener más de 500 visas en los consulados para ayudar a las personas. En este momento volvimos a, o sea, en todo el año ellos volvieron a repetirlo en otros tipos de demanda, como era la Kennedy, como eran algunas otras que tenemos pendiente, y pudimos lograr más visas disponibles para nuestras personas. Ese año estamos tratando de hacer lo mismo y por eso estamos tratando de hacer estas demandas para poder ayudar a los seleccionados del DV2021, o sea, la lotería de visas, puedan obtener más posibilidades de ganar su caso y obtener su visa y llegar acá a los Estados Unidos. De eso se trata nuestra demanda y podemos verificar qué más puede traducir nuestra compañera Elsi y puede compartir nuestra abogada. Sí, quería agregar algo que es importante porque la gente se pregunta, no solamente hemos logrado obtener estos cientos de visas ya para estos seleccionados de DV 2020, sino que aún estamos pendientes por resoluciones de estos casos que con suerte nos permitirán obtener visas para otros de ellos que están aún en espera de que estos juicios continúen y finalicen con bien para ellos. Gracias. Okay, we have our first question in español. Nuestra primera pregunta lleva en español. Gracias a todos los que nos están presentando. Vamos con la primera pregunta en español. Es de Laura Carbonell. Hola, mi representante, escribo al KCC porque aún no tengo mi OK de los documentos. ¿Cuándo creen que me actualizarán? Y mi embajada está trabajando, soy de Cuba. She's barely asking, she's a representante and she's writing to the KCC because they haven't said OK to her
to give them the okay for her documentation. She wants to know, she's from Cuba and she's working with Cuba Embassy. She wants to know when she might get a response. She's talking about her paralegal. How's the process? Is she going to write to KCC to ask for her okay? Okay, great. So I've got a couple things to say. First, if you're DV 2021 and you have not submitted your documents, you need to do that even like immediately, even if you have not received a letter, even if they have not asked for it, you need to submit your documents and we will work with you to show you how to do that. Claro, lo primero que vamos a decir acá es que el abogado tiene dos cosas que decir, pero la primera más importante es que aunque ustedes no hayan recibido el ok ni que tienen sus documentos, es muy importante que sometan todos sus documentos correspondientes inmediatamente y nosotros estamos aquí para ayudarles y asistirles. Okay, and then second, I think Elsi said that they mentioned paralegals. When you are our client at our law firm, we will assign a dedicated paralegal to help you. So you want to translate? Yes. Cuando ustedes se hacen demandantes con nosotros, nosotros designamos un paralegal que va a estar allí para ayudarle. Okay. For the good luck lawsuit that we are filing June 6th, that there are many plaintiffs, so that will happen over the next few weeks. Sí. En este caso, esta demanda Good Luck versus Biden, son muchísimos demandantes. Así que eso se va a estar realizando durante las próximas semanas. Yeah, and we have 4 Spanish speakers on our team. And if you are from Cuba or Venezuela or Spain, you will be assigned to or Ecuador, New Guinea, you will be assigned to a Spanish-speaking paralegal. Sí, además somos 4, el equipo de paralegales que estamos manejando a las personas que en español, y pues alguna de nosotras va a ser la persona que te asesore y te acompañe en este proceso. I understand that this person already sent the documents and they're waiting for the okay from KCC. The answer that if her documents have been processed and she's ready for an interview. But we need what's called the leverage of a court order, the power of a court order to get the interview scheduled. That's the next thing that we need. So that's why our focus is the lawsuit. A lawsuit will cause a judge to issue an order, and then we can get the interview scheduled. Sí, sí, lo próximo que vamos a estar necesitando para concretar lo que es que sea agendada la entrevista es precisamente la orden del juez o la resolución que nos dé el juez al respecto. Así que si ya envió sus documentos a KCC y está a la espera de que su paralegal envíe también una comunicación para saber por qué usted no ha recibido su ok y agendarla. Eso va a pasar durante las próximas semanas y luego vamos a esperar que la corte nos dé el go para conseguirle la entrevista. Gracias. I have another forgato en español. There is another person, Elizabeth Diaz. She is in that. We have Mary Liz. Mary Liz, one of you. Okay. Yes. Tenemos a María Liz Zulbarán. Gladys, disculpa, es que estaba ya en pantalla. Entonces vamos a resolver esta. Que dice: hola, desde Venezuela un gran abrazo. Quiero agradecer al señor Curtis por el apoyo brindado a mis connacionales y su buena fe en cuanto a permitir inscribirnos en su demanda. La verdad es una gran ventaja que nos otorga con esa buena opción. Oh, this is just a comment. She said hi from Venezuela and she wants to thank you because of all the support you're giving Venezuelans. That's something I have already told you. Right. Gracias, Marilyn. Gracias. Yes. Okay. Yes. Go Gladys. Sí, por favor. Yo quiero ir a responderle
sorry. Do you see Elizabeth Diaz? I can try, but it would be embarrassing. No, voy entonces a leerla, Gladys, si tú no puedes ver. Díaz. Perdón, Okay. Elizabeth Díaz, ella dice, veo que ya los Cuba tienen paralegales asignados y nosotros los ecuatorianos no, porque me siento discriminada. She is saying that she can see that the Cubans has paralegal assigned to them. She's from Ecuador, and she's asking why they don't have one assigned to them, that she feels that she's discriminalized. I'm confused here. All of the clients of the law office of Curtis Morrison and law office of Rafael Urena will be assigned a dedicated paralegal. If it's for the good luck case, that will not happen for the next few weeks. It will take a few weeks before we get everyone assigned to a paralegal. But we are not leaving someone out there alone without a paralegal. Translate that, and then I have something. Nos sentimos un poco confundidos, el abogado está un poco confundido. Él dice más que nada que si usted es demandante con nosotros y está ya siendo nuestro cliente con nuestra firma de abogados, entonces nosotros no vamos a dejarlo afuera y nosotros estamos, todos los que están trabajando con nosotros en la demanda de Godluck, que es la que estamos haciendo actualmente para el DV2021, entonces estamos trabajando directamente. Si usted no es nuestro cliente, desafortunadamente es por eso tal vez no le estamos atendiendo, pero una vez ya está en esta demanda, sí le vamos a estar atendiendo continuamente. Sí. Y me gustaría agregar algo con el conocimiento del proceso que estamos con el que estamos trabajando los paralegales, es que no solamente se trata de enviarles sus correos dejándoles saber que alguno de nosotros es su paralegal asignado, sino que también estamos haciendo un esfuerzo grande en cuanto a la verificación de todos sus documentos y todo el papeleo con el cual vamos a poder ayudarlos. Así que simplemente se trata de tener un poco de paciencia porque este es un proceso que va a tomar varias semanas, la asignación de paralegales a cada uno de nuestros casos por el volumen de demandantes que estamos manejando. Y lo que sí podemos garantizarles es que lo estamos haciendo de la forma más segura para que una vez que usted tenga asignado su paralegal, ya entonces pueda estar seguro de que tenemos toda su documentación en regla y que vamos a estar de allí en adelante trabajando de la mano con usted para lograr la mejor respuesta para su caso. But I was just mentioning that we're not only sending emails saying people that we're their paralegals, but we're also checking all the papers, all the documents, all the information about each plaintiff, just to make sure that we are sending everything correctly to KCC. So that is taking maybe a few weeks, and then she will absolutely have someone with her. Bueno, pero uno exception. I can speak English. Wait, one exception. There are some DV2020 selectees that we have not assigned paralegals to yet, Kennedy and Project Voyager. And the reason is we don't need to yet. There's nothing we can do for DV2020 until we get a court order or Congress. Okay, en el caso de los... Sorry, Gladys. It's okay. Go ahead. Que tenemos en algunos casos con demandantes de DV2020, en los cuales no han sido asignados paralegales, porque en esta fase donde ellos se encuentran actualmente, pues simplemente no hay nada que podamos hacer a través de paralegales para acompañarlos. Se comenzaron a asignar paralegales en el caso 2021 porque aquí sí hay algunas cosas que vamos a empezar a hacer, pero sobre los casos de 2020 en este momento solo estamos esperando y no necesitan inmediatamente en este momento la asignación de un paralegal para sus casos
Gladys, no sé si. Claro, es muy, sí, claro, me gustaría agregar algo que es algo muy, muy importante. Estamos muy atentos a todos ustedes. Lo único es que las otras demandas, como la de Kennedy, la del DV2020 y las demás, no están actualmente necesitando que nosotros les sigamos continuamente hasta una decisión del juez. Tenemos que tener un poco de paciencia. Ustedes también son muy importantes para todos nosotros. Estamos trabajando fuertemente, pero hay que esperar. Una vez ya tengamos que hacer algo, van a ser asignado un paralegal para asistirle directamente, como estamos pasando ahora mismo con el de Good Luck, porque es que tenemos que responder rápidamente. Okay. So we're ready for the next question from Andres Montero. Andrés Montero dice, la idea que tenemos es ganar el caso y que nos llamen y podamos entrar a los Estados Unidos. Pero si no nos llaman y no tenemos nuestra visa, ¿estamos igual obligados a pagar los $1,500 o solo los 500? Y en el caso de los venezolanos, ¿cómo funcionaría? Curtis, he is asking, we have the idea of winning and being called for an interview and enter the United States. But if it doesn't happen and we don't get our visas, what about the $1,500? Do we need to pay that or just the 500 from the beginning? And what happens in the case of Venezuelans or Cubans that are not given the initial payment? Great question. If you do not enter the U.S. on a DV2021 visa, you do not owe us any additional money. You want to translate and I'll keep going. Sí, Gladys, ¿quieres? Sí. No hay problema. Bueno, lo que quiere decir acá es que si tú no llegas a entrar con tu visa del DV2021 a los Estados Unidos, tú no nos debes ningún dinero. Right. So that means that if you are from Cuba or Venezuela, then it never costs you anything to participate in the lawsuit if you do not get a visa and enter. Esto quiere decir que si tú eres de Cuba o Venezuela y como tú no has pagado ningún dinero a nosotros y no llegas a obtener una visa para venir a los Estados Unidos, entonces no te costaría nada solo ser parte con nosotros de demandante y no nos tendrías que pagar nada. Right. Gracias. So let me find a new one here. So in case of the other ones, let me correct something right there. Do you see in one? case of he's asking. In the case of Venezuela? In the case of anybody else that has to pay $1,500 for our fees, but only they're paying the down payment of $500, then they don't get the visa. Can you clarify that as well? What's going to happen? Yeah, great question. That means that they don't have to pay the additional $1,000 when they enter, but the $500 is already that there's no refunds. Okay. No. Okay. That's how we're being able. Okay. Le pregunté al abogado porque quería aclarar para todas las demás personas que nos están escuchando. Si ustedes pagan los $500 para empezar con nosotros y ustedes no logran ganar su visa y entrar a los Estados Unidos, entonces usted ya no nos debería más de dinero, solo los 500 que pagó para empezar el caso. Sí, no habrá devoluciones, pero tampoco deberá pagar los 1,000 restantes. Así es. Okay. I see a new question from Carlos I've put up on the screen here. Soy abogado Venezuela y paralegal. From Venezuela, I'm an attorney and paralegal. That's great. Bueno. No question though, right? Okay, not right there. Okay. I think this is French. Yeah, I'm skipping French because it's been a long time since I took French. Andres Montero. Oh, we already did that one. Yes. Marcy. Oh, that's good. Marcy Ávila es una artista freelance que tiene un poco de miedo. ¿Cómo la embajada puede interpretar que no tenga un trabajo de tiempo completo? Debería buscar un contador para no tener problemas y muchas gracias. Okay, she's a freelance artist.
And she's a little bit scared of how the embassy is going to see that she doesn't have a full-time job. Right. Should she get a counter not to have problems in the embassy? I mean, I suppose in the time of her interview. And thank you very much for your support, Curtis. Thank you for the question. My expertise is not the front side. My expertise is the litigation part. Say that first. Oh, sí, que realmente su especialidad es en la parte de litigio y no exactamente en ese aspecto práctico. Right. However, it's my understanding that you can get an affidavit of support, and that will help ensure against any problems. It's not required, but the consular officer has discretion. So if you have that affidavit of support from a U.S. citizen or a green card holder, it helps. Sí, él está diciendo que si sin embargo, quiere decirte que él entiende que si tú no te sientes segura acerca del aspecto financiero, tú siempre puedes buscar llevar un affidavit que es como el compromiso de un ciudadano o alguien que te va a recibir aquí para mostrar mayor seguridad al funcionario en cuanto a tus posibilidades de mantenerte económicamente aquí una vez que entres. Great. Harish says, is that Espanol? Okay, yes. Harish says, what are our chances to win in this case? Okay, great question. First, our goal is not to win the lawsuit. Our goal is to get the visas issued, okay? Sí, es una pregunta muy buena y en este caso nuestra meta principal no está dirigida a ganar el caso como tal en el litigio, sino a que se dé la emisión de las visas, a que ustedes puedan obtener sus visas. Okay. Second, it is impossible to calculate a percentage chance number because there are so many factors. Sí, es imposible calcular un porcentaje de seguridad o de nuestras posibilidades de ganar el juicio porque hay muchos factores que van a incidir en esto. Right. Let me give you one factor. We do not know who the judge will be. Sí, por ejemplo, aún no sabemos quién va a ser el juez. Right. Ese es solo uno de los factores. Right. U.S. federal judges are appointed by presidents, and in the District of Columbia, 67% were appointed by Democrats and 37% were appointed by Republicans. Ok, sí. Tenemos los jueces del Distrito de Columbia que no sabemos cuál nos va a tocar. Algunos de ellos han sido colocados por el Partido Demócrata, el 67%, 67% Democrat, y el resto han sido designados por el Partido Republicano. Right, and some of the Republicanos were Trump judges appointed by Trump. Sí, perdón, Gladys, ¿decías algo? Muchos de los republicanos que fueron asignados por el presidente Trump. Quería agregar, porque es como aquí lo asignan en los Estados Unidos. Aquí asignan de acuerdo a los partidos. Entonces, como dice Elsi, 67% es de los demócratas y 37% es de los republicanos. Y esos son los que fueron asignados por Trump. Yeah. So see how that factor is a big factor, because if we get a judge that's sympathetic, things will go smoother. If we get a judge that is not sympathetic, it will be more of a challenge. Sí, esto es un factor realmente importante porque si nos toca un juez que pueda condolerse más de las circunstancias, eso podría ser todo más fácil para nosotros. Y si, por ejemplo, no nos tocara este tipo de juez, sería más difícil alcanzar las metas.
Gracias. Now we have a big question from M.A. Pam. Go, Gladys, please. Ok, sí, claro. Dice, muy buenas tardes, me escribí para esta lotería, soy de Ecuador, este 5 de mayo, pero no salí hasta este momento favorecida. ¿Hasta cuándo puedo revisar? Y cuando yo pongo mi código, no sale la primera y me sale como si estuviera luego que pongo, que se me olvida el código, sale mi nombre porque no salen ecuatorianos favorecidos. Her question is about, good afternoon, I subscribe for this lottery. I am from Ecuador and I did this on May 5, but I haven't been selected. I would like to know until when it's going to be available, or until when I'm going to be able to get selectee. She can put her code, but it's not coming up. She can put her name and she can see it, but then she can say she lost it, and at the end she can see something, but she doesn't have an approval yet about her case. Yeah, this is not about DV2021 and not about the lawsuit. So her question, well, I think will be, I think this is she doesn't see any DV Ecuadorians 2022. being. Do you think maybe she's DV 2022? No, she is, she just... El abogado dice que esto puede que es posible. No, she entered to win the lottery, but she doesn't think she's a winner. No, okay. she's having trouble to check. Right. I'm not an expert about that, but if you go to the website, follow the instructions. If you didn't win, buena suerte, October, to win again in 2023. Sí, exactamente no es el tema de la especialidad del abogado o tampoco el que estamos tratando en este momento, pero si vas a la página web vas a encontrar las instrucciones sobre cómo poder hacer la revisión para saber si fuiste ganadora en alguno de los procesos. Gladys. This is English. I can say and then you can translate. I'm Venezuelan. Que pueda. I'm Venezuelan and I don't have any paralegal yet. We have not assigned paralegals yet. Please be patient. That process is underway. Do not email me and say I don't have a paralegal yet, because that slows that process down. I'm actually not even assigning the paralegals. Jovan is doing that. So patience. Yes. Español. Okay. A todos que por favor sean, pacientes. Yo soy de Venezuela y todavía no me han puesto una paralegal. Por favor, mucha paciencia. Todavía no es que estamos asignando paralegales a cada una de las personas. Estamos en el proceso, seguimos trabajando. El abogado ni siquiera es el que asigna las paralegales, sino es Giovanni, es otra persona. Están asignando poco a poco. Esto es un proceso que toma tiempo y ya estamos recibiendo asignaciones de acuerdo a la facilidad que nos estamos provocando en el caso. Tengan mucha paciencia, espérennos, y que aunque le escriban al abogado preguntarle, él no va a saber responderle quién está asignado a su caso. Gracias, Gladys. Your Wi-Fi signal is not as good as Elsi's. Maybe because you're outside. I love your birds and you're outside, but I think your Wi-Fi not as good outside. Yes, I agree. Sorry. Marilyn is asking for the ones that are residing out of Venezuela, do they need to pay the $500? Right. Yes, you have to pay a $500 initial fee to participate in the lawsuit unless you are residing in Venezuela, Cuba, Iran, Yemen, Nepal, or any country in Africa. Sí, aún si eres venezolano, si tú resides fuera de Venezuela, debes hacer el pago inicial de los $500. La exención es únicamente para las personas que en este momento residen en Venezuela, Irán, Nepal, Yemen o cualquier país de África o Cuba.
Is this Britt Simon? Quick way. What's quick way? Qué guay. Es como una expresión. It's an expression. What does that mean? Hello. Hello. It's just a hello in a Mexican way. Okay. Okay. Now I learned a new way. Estoy in USA. Is Carlos in the United States? Is that what he says? Yes. We have a lot of that. He's in the United States. I don't know if you want to say something about it, but there are people that are currently in the United States. Right. If you are a DV winner in the United States, you might want to explore adjustment of status and contact us directly about that. Sí, si tú eres un ganador de la lotería de visa que actualmente te encuentras en los Estados Unidos, tú podrías querer explorar la opción de un ajuste de estatus. Y para eso deberías revisar directamente tu caso. Puedes enviarnos alguna comunicación para hacer una revisión específica de tu caso. Daniel has a good question here, I think. Daniela Saltos dice, ya nosotros nos inscribimos en la demanda, they're already our clients, and the form to subscribe, they asked to send the first page of the confirmation page from DS260. Yes, and then Lo siento for this mistake where we said la primera página. We just need the confirmation page. We do not need the first page of the DS260. That confused many people. And lo siento. Okay, se está disculpando porque al parecer hubo un error y en la solicitud y estaba pidiendo la primera página del DS260 y ahora están, pues ya ese error fue enmendado porque lo que realmente necesitamos es la confirmación de la DS260. Entonces, disculpen por ese error, but Curtis, I think we might want to clarify something. If they already sent the first page, because I have had this question before. Then it's okay. So what do they need to do? They're worried because they think that affect. Right. If they send first page, it's okay. If they want to send us the confirmation page, not required, they can email that to dv@curtismorrisonlaw.com, but not required. Oh, ok. Sí, si ya usted envió la primera página de su DS260, pero quiere enviarnos ahora la confirmación, puede hacerlo. No es algo absolutamente necesario. Si nosotros llegamos a necesitar alguna otra documentación adicional, nosotros vamos a pedírselo. No es obligatorio que ustedes deban enviar la página de confirmación. Si ya enviaron la primera página, está bien. Pero si quiere hacerlo, puede hacerlo a través del correo dv@curtismorrisonlaw.com. Great. David. Hola, David. David. He said, thank you so much for your big work. I was able to save my DV2020. We're still. Oh no. We lost her. They're still waiting for status. They're still waiting for status. They're still waiting for status for the DV2020. Thank you so much. Great question. Gracias. We do not have an update for DV2020 or Gomez-Kennedy litigation. What we know, here, go ahead and say that. Okay. Nosotros todavía no tenemos ninguna respuesta del DV2020. Todavía estamos litigando para los casos de Kennedy y Gómez Kennedy. Todavía estamos pendientes. Right. So we are waiting on one of two things. We are waiting on an order from Judge Mehta in the litigation, Gomez litigation,
or we are waiting on relief from Congress through our lobbying efforts. Translate. Ok, estamos esperando en este caso, Gladys, tal vez déjame ayudarte en esta porque te escuchamos con un poco de problema. En estos casos de 2020 estamos esperando dos cosas, o una orden del juez Meta o algún tipo de alivio que pueda venir a través del lobby que hemos hecho con el Congreso. Right. I understand that it is very frustrating and I wish I had an update, but I don't. Sí, entendemos que es muy frustrante todavía no tener una respuesta, pero realmente en este momento no tenemos ninguna actualización que nos permita informarles algo más. Estamos a la espera de alguno de este escenario. Hola, Jacobo. You don't want me to read this, Elsi. I will. Jacobo Carpio pregunta, si me suscribo a la demanda, ¿puedo seguir utilizando mi visa de turista? Okay, she wants to know if he becomes a plaintiff in Good Luck versus Biden, can he still use his B1, B2 visa, his tourist visa? If he already has one, of course, yes. Sí puede hacerlo. No debería haber ningún problema para que usted utilice su visa de turista por haber demandado. There's no negative consequences to another visa situation or application as a result of participating in a lawsuit. No hay consecuencias negativas para la utilización o la solicitud de otro tipo de visas por estar participando en la demanda. Elibeth has a question. Elibeth pregunta, what does it mean that she received a message that says KCC has determined that, you can read that in English, there are additional documents that you must send in order to proceed. Yeah, she's saying she already sent all documents required, and then she got this mail. Right. When we assign, if she signs up to the lawsuit, when we assign a dedicated paralegal, the dedicated paralegal will work with her to solve this problem. Ok, una vez que tú te hagas demandante y te sea asignado tu paralegal, este paralegal va a acompañarte y a buscar contigo una solución para esto. Great. Okay. Bueno. Abush? Yep. Abush. Gladys, are you there? You want to get in? Mm-hmm. I don't think she's there. I don't listen to her. Okay. How do you value the government's answer this May 21 about the IT government case? Right. Good question. It's positive. It's a good development. It doesn't affect my clients. It doesn't affect diversity visa. Oh, okay. Él lo considera positivo, es un buen desarrollo, pero no afecta a nuestros clientes y tampoco afecta a las visas de diversidad. Okay. We got one from Daniel. Sí, Daniel Chaparro es asking. Mi esposo y yo estamos inscritos en la demanda colectiva, sin embargo tenemos 3 viajes de turismo programados a Estados Unidos en agosto, octubre y diciembre de este año. I think we already answered this because it is about he's coming as a tourist in the future, and we want to make sure that being a plaintiff won't affect their no negative consequences. Yeah, we already answered. Ya nosotros respondimos una pregunta similar y no va a tener ningún problema para sus viajes por haber
por ser demandante. Emi Morales pregunta, ¿cree que hay buen argumento para solicitar entrevistas para Bogotá? Los venezolanos podríamos cambiar de embajada a otra que sí procese. DV, okay, she's asking, good afternoon, do you think there's a good argument, or do you think we have a point to ask interviews in Bogotá? Venezuelans, could we as Venezuelans change to another embassy? This is about Colombia not giving interviews. And right, and she wants to do. I understand. So, right, when we get a court order in our lawsuit, the State Department is more likely to work with us to get transfers done. Transfers are difficult, but if you have a court order from the judge, it's a lot easier to get the transfers. That is our experience. Ok, sí. En este caso, con una orden del juez, nosotros podríamos tal vez lograr algunos cambios de embajadas. Ha sido nuestra experiencia que a través de las órdenes de los jueces hemos podido lograr, bien sea entrevistas o cambios en embajadas para poder conseguir las entrevistas. Es lo que hemos experimentado en otros casos. Right. And in 2020, we had some transferred to Mexico, Ciudad Juárez, where a Venezuelan could get to Mexico. So I don't know if that's the situation, but it's possible when we get a court order. Sí, en el pasado, por ejemplo, hemos tenido cambios de transferencia a México, o él no sabe exactamente el caso en particular, pero cuando tenemos una orden del juez es cuando hemos visto que es posible hacer la solicitud de estos cambios. Marcy. Okay. Marcy has another. This is not a question. Oh, okay. Lo siento. Maybe you should select a question. Okay. Oh, Gladys, I'm going to buy you new internet at your house. We've got Yes, Juliet. Okay. Someone is asking, oh, please save DV2020. Juliet. Oh. I will try. I will continue to try. Okay. Lee Angel tiene una aquí, la voy a leer. I'm going with Lee Angel, and then we'll go Eduardo Rivas. Lee is asking about could we have an interview after September 30? It is possible. Oh, there I see. He's asking in English. It is possible. It is premature to fight for that. What we must fight for first is to get them issued as soon as possible before September 30th. If the court orders them to issue the visas for our plaintiffs before September 30th and they issue 55,000, then there's no reason to ask for visas after September 30th. So let's try to get them sooner. Sí, esto es posible, es un escenario posible. Sin embargo, es prematuro intentar luchar por esto, porque nosotros vamos a intentar primero conseguir que las visas sean emitidas antes del 30 de septiembre. Vamos a dirigir nuestros esfuerzos primero a una orden del juez que haga que sus visas sean emitidas antes del 30 de septiembre. Así que si lo logramos, no va a haber necesidad de esto, pero definitivamente es un escenario posible. I forgot which question I had queued up. What was his name? Oh, Eduardo, I think. I forgot. Wow. Lo siento, I'm so sorry, Eduardo.
Yes, I'm so No, sorry. it's my fault. That was my fault. No, it was fine. Well, let's just do another one. I'm sorry, Eduardo. We'll hopefully find it. Have we done this? Okay, do we have any information at all Daniela. that justify It that? was Daniela. Oh, sorry, Gladys. Okay, do you have any information that justifies that Bogota's embassy is not giving any appointments? Do we know something about why? Oh, okay. Great question. It's important for everyone to understand that the embassies, the reasons they're not issuing visas is not caused by the embassy. That's part one. Okay, es importante que comprendamos que la razón por la que las embajadas no están dando citas no es necesariamente causado por la misma embajada. Right. So President Trump created a policy to prioritize other visas over DVs. Sí, el presidente Trump estableció una política que prioriza a muchas de las otras categorías de visa antes de la visa de diversidad. Biden has adopted that policy, renamed it, he calls it tiers, and kept it as his own. Biden adoptó esa misma política, le cambió el nombre, ahora se llama tiers y está haciendo justamente lo mismo, la está tomando como propia. Right. That's why we are not suing individual embassies, and our lawsuit is not focused on what is happening in an individual embassy, but in Washington, D.C., where this policy come from. That's who we sue. Sí, esa es la razón por la cual nosotros no estamos demandando a embajadas particulares o apuntando hacia embajadas particulares, porque es de Washington de donde salieron esas políticas que están impidiendo las emisiones de visas y que se dé apropiadamente el proceso de entrevistas. Right. And one more part to that. Consular officers are our friends. Nuestros amigos. They are not the problem. Sí, los oficiales consulares no son nuestros enemigos, son nuestros amigos, y ellos no son los que están ocasionando este problema. No debemos culparlos a ellos de este problema. I have a new question from Marcy, I think. Yes, Thank you for all the questions, Marcy. Yes, and Same question all over the way. Same question. Yes, this question has been answered before, because is it possible to change the embassy? We know it is possible through court order. We said that already. Yeah. Sí, sabemos que es posible a través de una orden de un juez. Oh, Angela, new question. Angela, that means that if... Oh, she's trying to help Elizabeth and says something about her case, that if there are missing documents, she needs to recheck the mail, and that's not a question. Right. Oh, but yeah, it is important to check your email spam folders, because sometimes emails from KCC go to spam too. Oh, sí, que es importante aclarar que es una buena aclaratoria la que hace Ángela, porque algunas veces es muy importante revisar bien el correo e ir a las carpetas de spam, a las carpetas de no deseado, porque algunas veces los correos de KCC pueden llegar por esa vía y se te puede estar pasando algún correo donde te hayan solicitado algún documento adicional. Okay, Rasesh is asking a question in Spanish, but it's about F4, and this is about DV2021, right? Yes. So Rasesh, not the email me directly, because this is not for here. You would confuse other people if I answered this question here. Oh, okay, So, sí. Daniel, Por favor, escríbele directamente al equipo, porque no queremos confundir a las personas y este live se está tratando solo de DV 2021. Daniel is asking, oh, that was already answered. Okay, sorry. Just trying to go down to the bottom to see if I got all the ones.
Here's the last question from Lillian. Hola, Lillian. Okay, hola. How do you see our possibilities about DOS changing the order and we start being a priority? Lillian understands it. That's the problem. The problem is DVs are not a priority, and we need to make them a priority. So thank you for understanding that. I'm very confident in that we will have success in this. We did it last year, and I think that we can do it this year. Sí, la verdad es que esto es exactamente lo que está generando los problemas y gracias por entender que esta es la verdadera situación que estamos tratando de cambiar. Definitivamente es lo que estamos intentando y estamos optimistas en que podemos hacerlo y ya tuvimos algunos resultados positivos para 2020 y queremos replicar esos resultados y lograr lo mismo para DV2021. Right. And the reason I'm confident is because something that is unlawful for Trump to do is also unlawful for President Biden to do. The fact that he's a Democrat doesn't matter. The law is the law. Sí, la razón por la que estamos confiados y optimistas con respecto a esto es porque simplemente son las mismas políticas con las que estamos peleando y lo que era ilegal para el presidente Trump también lo es para el presidente Biden, incluso si le cambia el nombre a la misma política. Esto no se trata de demócratas o republicanos, sino que simplemente es ilegal y es lo que estamos denunciando. Gracias. So Ivanash asked a question in English, but I think it's a good question, so I'll make you translate the answer. He says, why can't I join the lawsuit if I'm a named plaintiff in another case for DV 2021? Ivanash, the answer is that would be called forum shopping. It would be like, oh, I go to this court, I go to this court, I go to this court, and see what my best answer is. That's forbidden. It's like if you go to your mother and say, can I have some money? And she says no. And then you try to go to your father and say, can I have some money? No, that's forbidden in your home. You can't do that. It's the same with the courts. You have to choose a court to go to with your claim. You can't go to multiple courts. You can only go to one. Sí, está prohibido hacer eso. Está dando un ejemplo práctico sobre, por ejemplo, cuando tú en tu familia vas y pides un permiso, tu mamá te dice que no y luego vas, se lo pides a tu papá o vas a una tienda, preguntas si tiene algo y luego te dicen que no, entonces vas a otra y pides lo mismo y eso en el caso de las cortes está prohibido. No puede hacerse. Okay. Gracias. David has another question, I think. David says, what current guarantees does he have to be a plaintiff in the lawsuit without receiving any how do you say that? Confirmation? Sorry? Confirmation, is that what he's asking? No, he's asking about retaliation. What guarantees does he have that he's not going to have be right retaliated? I have a video about retaliation, but it's in English, and that's one of the things that we need to do is make this video in Spanish if you want. But I'm going to drop this video here so that if anybody knows English, they can look at this question, look at this answer. I'm going to work in the video in Spanish, right. And tenemos contenido de video en cuanto a la retaliación y que no es aplicable en estos casos. Ok, entonces él está colocando el video, pero está en inglés, por si a alguien le interesa la información pueda verlo, y vamos a trabajar en generar el video también en español para que ustedes puedan tener acceso a esa información. Pero es la postura del abogado que no es posible la retaliación
en caso de participar como demandante. Right. I shared it in the comments, but the most important reason is it would be unlawful. It's not lawful for a member of the U.S. government to act in bad faith, to treat someone differently because they use the courts. Sí, la garantía más importante y la razón por la que no se genera la retaliación es porque esto es ilegal. Sería ilegal que un funcionario aplique retaliación contra una persona por ser demandante, y esta es la razón por la que eso no ocurre. Sin embargo, pues vamos a intentar ampliar la información que contiene el video a español también, para que ustedes tengan algunos otros puntos de vista al respecto. Right. And maybe the second reason is no one that works for the government would be that motivated. They don't care. They want to go home at the end of the day. Sí, o sea, la segunda razón más importante por la que esto no ocurre es porque alguien que trabaja para el gobierno no va a involucrarse tanto. Es decir, ellos están haciendo su trabajo y no es común en ellos que lo tomen personal y quieran vengarse de alguien porque es un demandante. Es algo que no pasa. But I really understand why people in Latin America is asking, because our governments, they act differently. Very different. Yes. Yeah. And it's not just Latin America. I get this question a lot from the Middle East and from Asia. It's a very common question. Yes, so I know. Lee Angel, yeah, he's asking a question in English. I can English and then you can translate. I signed up for the lawsuit and I already got the okay. Now I want to wait for the interview. Is this demand, this lawsuit, serving me to speed up my interview? If you want to ask that question in Spanish, I'll answer. Sí, ya la persona se suscribió como demandante en el nuevo caso y esta persona ya tiene el ok. Está esperando el ok de KCC, es decir, que ya KCC le indicó que sus documentos habían sido procesados. Ahora está esperando por entrevista y pregunta si la demanda va a ayudarle a acelerar el proceso de obtener una entrevista. Right. Okay. I need to do an intervention here. The idea that we would speed up your interview presumes that your interview is going to happen, and that is an assumption that I would not make right now. The State Department is going extremely slow. They've only issued 750 DV2021 visas out of 55,000. So the idea that you would actually get an interview without a lawsuit, that I don't think that that's likely. I don't think that that would happen. And so our goal is not to speed up your interview, but make it a thing, make it possible. We want to make it possible to get the interview. Sí, quiero hacer una aclaratoria porque en este momento creer que la entrevista, que la meta es acelerar la entrevista, tal vez no sea exactamente aplicable, porque primero tendríamos que estar seguros de que la entrevista va a ocurrir, y eso no es algo que podemos asumir en este punto que ocurra con facilidad, dado que KCC y las embajadas han estado procesando de una forma extremadamente lenta y las visas, y solo han procesado creo que alrededor de 750 de las 55,000, es la información que tenemos. Así que asumir que ya la entrevista va a ocurrir sin estar participando en la demanda es como una asunción que nosotros no haríamos en este momento. Y más que querer acelerar su demanda, nuestro interés es poder adelantar su entrevista. Nosotros lo que queremos es asegurar que usted realmente vaya a tener la entrevista. And I think this will be our last question because we're at an hour now from Oriana. Okay. Oriana pregunta, al momento de hacer el registro de la lotería DV2021, no tenía pasaporte, porque en Cuba es muy difícil obtenerlo. Gané la lotería, me sumé a la demanda y logré sacar mi pasaporte. Lo mandé a KCC, pero me están rechazando y otros cubanos están en mis iguales circunstancias. Yes, I have heard this
in the last days. So she's saying, in the moment she get into DV 2021, she didn't have a passport because in Cuba, it is really difficult and expensive to get a passport. So she didn't have a passport when she entered the lottery. She won. She is a plaintiff in the lawsuit. And then she was able to get the passport. She sent it to KCC, but they are rejecting it, and another Cubans are in this same situation. Will you help me figure it out with KCC? Right. First, I'm not sure which lawsuit she's in because she could be in a Jacob case versus Biden. Oh, I'm sorry, I am assuming, but I think she is in probably Good Luck versus Biden because I heard about her case before. Okay. So when we get a designated paralegal, she will work with she will work with you on this situation. Sí. Go ahead and say that. Sí, cuando designen tu paralegal va definitivamente a ayudarte y hacer lo que sea posible hacer para tu situación. Definitivamente vamos a asesorarte al respecto. But here's an important tip, especially if you're thinking of entering DV 2023 and you're watching this video. If you do not have a passport and you cannot get one for one of the exception reasons, do that procedure. Do not make up a passport number, because if you make up a passport number, then they say you're ineligible. Okay, pero hay un tip que tiene que ver con las personas que quieran inscribirse en el futuro en la lotería de visas, y es que si tú no tienes un pasaporte en el momento de inscribirte, no debes inventar un número de pasaporte para inscribirte, ¿ok? Porque eso puede hacerte inelegible. Is that what you've heard, Gladys? Elsi, have you heard that same thing? Just if you make up a passport number, that's very bad. That's not going to work. In her case, I don't think she made up a passport number. Right. She put that option that says I am in a communist country. Good. I just know some people make that mistake there, and I want to stop people from making that mistake. And which is a good time to remind everybody, if you are entering the lottery again and you're watching this video, it is very important on your entry to put accurate information, because if you don't, it could make you ineligible later. The biggest example I see is failure to list a spouse or a child. Sí, lo que hemos visto en el pasado es que algunas personas cometen el error de que, como no tienen pasaporte, colocan cualquier número allí, y eso es tomado como una causal de inelegibilidad. Luego no pueden tener éxito en su solicitud. Y también cosas como no haber inscrito a un hijo o a una esposa, fallas en ese tipo de información pueden llevar a que la persona no pueda obtener su visa finalmente. Okay. And that's been an hour, Gladys. Thank you so much, Gladys. Next time we're going to get you better internet. Thank you so much, Elsi. Thank you so much for all the participants that came and asked questions. And big important note here: you only have until May 31st to register for this lawsuit. We will not extend it another minute after May 31st. So please sign up, register soon. And we hope that you get on if you're not on already. Ok, muchas gracias a todos por haber estado con nosotros, compartiendo sus dudas y sus inquietudes acerca del proceso y la demanda. Por favor, recuerden que si aún no se han inscrito como demandantes, el lapso es hasta el 31 de mayo y no podemos extenderlo ni un minuto más. Vamos a solamente a aceptar nuevos demandantes hasta esa fecha, así que si aún no lo ha hecho y usted está en esa situación, por favor, hágalo
lo más pronto que pueda para que pueda realmente tener la posibilidad de ser un demandante. Gladys? Great. You wanna say bye? Muchas gracias. Muchas Gracias a gracias, todos. everybody. I don't know how to Gracias. end it. Oh no, in broadcast. Okay. Oh. Hi, this is Curtis Morrison. If you like this video, like and subscribe. Thank you.